Agyaman na kiti kundaway nga inpayo pa niya kung may makipagsurusuro nga ginawlawag. Sakbay ti amin nagdayawak ni may sa ngalawag. Isuday ta ti man nakabalin nga na marsuwa ti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsuwan na kiti iso ti langit, may kadua iti daga, may katulo iso ni Adan. Agdayawak iti pinarsuwan ni Adan, iso na ni Eva. Agdayawak iti divino personal iti Dios Ama Martiniano Managelod Damagan Talosig, isuna iti personal iti langit. Agdayawak iti divino personal iti Dios Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isuna iti personal iti daga. Agdayawak iti divino personal iti Dios Espiritu Santo, ken divino personal iti Dios Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayan iti sangalubungan. Agdayawak nagapanak duwang ayat, iti tatang ko iso ni Francisco Francisca, iti nanang ko iso ni Francisca Francisco. Kadagiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta iti motherland ken iti promised land, agdayawak kadagiti muna ken kadagiti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, iso ni Faustina Petronio, siya ti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, na yan ang iya magsaysay district, Nagilian Isabela. At dayjay iti Dagusna, at iti Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. At nga umay ang makipagsursuro, nga gilawlawag, mangipakaawat iti Dios. Amuin na ti Dios nga dakanya na, kino kasanon na nga iligtas iti bagina iti patay, para ti biyag nga agnanayon. Naragsak nga fiesta iti Sabado kada tayo amin kakabsat. Damanin iti kapsat yung may nga makipagpalawag, makipagsusuro nga makipagpalawag. Kapsat. Usa rin ni dating aldaw iti Dios anak, nga iso ti aldaw iti daga kakabsat, wenno iti naggapanan tayo. Kakabsat. Ket naragsak nga ron nga fiesta kakabsat, kada tayo amin. Fiesta ti hindi pa nagngilin, managdaydayaw, kakabsat. Iso tamaning urta ti kapsat nyo, kakabsat nga mangilawlawag. Kakabsat iti ko nagamin ni Ama Martiniano, kakabsat kit awan pa iti makamam mo iti Dios. Kakabsat. Dito nga rin iti pagsasaritaan tayo. Ngem amuyo kakabsat ti kunana ni Ama Martiniano. Kunana kakabsat nga dahito nga sursuro kit saan nga maipilit. Kakabsat. Amuyo no apay kunana ni Ama Martiniano. Kakabsat nga saan ama ipilit dahito nga pamati. Bueno dahito nga sursuro. Agsipod kaming kakabsat ta awan iti mamati. Kakabsat. Malaksid laing dagiti makaawat. Kakabsat ken mayat. Iso nga kakabsat kunana nga mi nga ipilit. Bueno saan mi nga ipilit kada kayo dahito nga sursuro. Ngem kunana kakabsat tulungan nyo kunan ni Ama nga mangilawlawak. Kunana kakabsat. So, han man kakabsat nga ing kapilitan, when may pilit kada kayo, ngem ada nga ron tijay pamalubos met kada kami, kakabsat nga karbangan mi nga mangilawlawag met kada kayo. Kadagiti mayat, kakabsat ken makaawat. Ngamin kakabsat, apay nga adda daytoy nga sursuro. Agsibot kakabsat ta, amin nga tao, kakabsat dito'y lubong, ket namati jay man nakabalin nga Diyos. Kakabsat. Ngem, kakabsat, di jay man nakabalin nga Diyos, awan mo't di makamam mo. Kakabsat. Ngamin sarita laing di jay nausar, kakabsat nga namati iti tao, iti man nakabalin nga Diyos. Ngem ti kinapudno na kakabsat, awan pa'y met kinamati iti Diyos, agsipot ta, handamit nga mammo iti Diyos. Kakabsat. So nasakit nga panunutin, kakabsat, ngem pudno, kakabsat, anya ngamin iti Diyos. Iti amo, iti amin nga tao, kakabsat, iti Diyos, namati dayin, baga dayin, libro Biblia, nga kuna nakakabsat, nga anak iti Diyos, kakabsat, dayin tinamatyanda, anak iti Diyos. Iso nga saludsot, kakabsat, aganak kadi iti Diyos. Saan? Kakabsat.
Ngamin iti Diyos ket man nakabalin, iti Diyos awan ti makamam mo. Kabsat, iso di ko na dahiti nga sursuro na saan ama ipilit. Kabsat, agsipot ta iti Diyos kakabsat, mayam amu pailaing kada kayo. Kabsat, iso nga katawan da. Kabsat, ngamin kakabsat, awan mit ti makamam mo ngem, ipalawag ko kakabsat kada kayo. Iti man nakabalin nga Diyos, iso dahi nga lawag. Kabsat, iso dahi tadi man nakabalin. Ngem sinno iti mamati kakabsat, nga dayta nga pan nakabalin, win naman nakabalin. Ket iso ti Diyos. Kakabsat. O dati di jay pan nakabalin na. Kakabsat. Kita kakabsat nagbasit. Nayarig ta iti koponbon. Kakabsat. May salaing nga tuldok. Ta nagbatit kakabsat ngem dayt nga tuldok. Kakabsat. Di kaarig na kit nagbatit. Ngem dayt nga lawag na kakabsat ket sa nga lubungan. Dahil lawag na, absat, kaya nagbasit. Dahil bara na, absat, nagbasit manin, kakabsat dito nga lawag, ngem dahil bara, kakabsat, ay kaya nalawat di masakupan na. Dahil ta abara. Ag sirserbi, kakabsat, dahil ta nga bara, dahil ta nga man nakabalin. Isong arod dahil ta di man nakabalin, kakabsat. Ngem apay nga naawag, kakabsat, dahil ta nga lawag, may naday nga man nakabalin nga Diyos. Iso deti kakabsat. Iso nga naawag dayta nga lawag. May naday nga man nakabalin nga Diyos agsipud ta. Iso na dayta iti namarswa kakabsat. Iti langit, iti daga, kini adan. Kakabsat. Apay nga pinarswa dayta nga lawag iti langit, iti daga, kini adan. Agsipud kakabsat ta. Ngamin ti man nakabalin adda iti plano wenno adda an purpose anya iti plano na kakabsat dita nga man nakabalin azat ngamin kakabsat dita nga man nakabalin ket adda iti plano na nga agpamilya azat ta iso nga iti langit ken iti daga kakabsat ket awan ti makamam mo. Malaksi di jay Diyos kakabsat, uray di jay pinarswa day tangaman nakabalin, kakabsat ket awan pa'y ti makamam mo. Azat day ta. No apay nga, pinarswa ti man nakabalin, iti langit, iti daga, kini adan. Azat. Siyempre naringan tayo, awan, kakabsat. Nga magyaman tayo, ti day ti masursuro, kakabsat. Babae ni ti day ti masursuro, adda iti makaawat, kakabsat. Dahil pa kaistoryaan, dahil man nakabalin nga Diyos, kakabsat. Taday di kakabsat nga pa kaistoryaan, may isang nga pamilya, kakabsat, na dahil man nakabalin nga Diyos, kakabsat, itinakin istorya dati, weno nakin plano, kakabsat. Insagana na ti langit, insagana na iti daga, insagana na ni Adan. Iti langit ken iti daga, kakabsat, ket dayti ket iti kuna ni Ama Martiniano, kakabsat, tadati pinarso dayti nga man nakabalin, nga 3 persona, pagbibiyagan nyo, una na, langit, daga, kini Adan, pagbibiyagan nyo, una na, kakabsat, iti mentor dayti nga sursuro, wenno ini Ama Martiniano, kakabsat, iso di jay personal iti langit. Iti kakabsat, itatta kakabsat, ngem sakpay nga mapantay jay pagbiyagan, kakabsat, ket di dya ngarot kunak, nga insagana iti man nakabalin, iti langit, iti daga, ken ni Adan, nga anya iti langit ken iti daga, kakabsat, iso dati ket pagtaingan, wenno paraiso, pag naidan tayo kakabsat, langit iti bubong na, iti daga iso dati iti swelo na, diti tayo nga agyan, diti daga, kakabsat, ta iti ngarot iti pagbiyagan tayo, iti daga, iti pangituluyan tayo nga agbiag, kakabsat. Adan kanya tayo iti biyag, kakabsat, ngem diti tayo daga, nga ituloy iti panagbiag wenno tamasain, bigya da kanya tayo nga biyag. Hangad niya langit, iti daga. Iso nga naawag kakabsat, dito'y daga paraiso. Kakabsat, ngimang ko mo nga minno kasanod ang inarami kakabsat, dagiti matalino,
Digi bagbagada nga paraiso, nunod to'y, asad. Daya nga hindi ko na, kapsat, ang kumo, no, kasano da nga inaramid kin kasano, iti handang nga imbaga, nunod to'y tayo na digi paraiso, nga nang papanawan da, nang papanawan iti Diyos, kada adang kin ebat da, kuna da ang nagpasunda, asad. Ngayon, di dya gamin kit istorya di dya libro, iso nga, handmade nga di dya gamin di dya kinapudno. Azad. Tata, kapungarad na naisaganan ti langit, kinaisaganan ti daga, yakabsat nga paraiso, di dya ngaymot bagi, weno di dya ni Adan, nga pinarsuat ti man nakabalin nga Diyos. Yakabsat. Ito hindi dya kakabsat, isang nga pinarsuan na di nga bagi, azat, pinarsuan ti man nakabalin nga Diyos ni Adan, tapnon adda iti usarin na nga agkalanga, isuna. Azat, wenno Adan iti makuna nga langana, wenno bagina, di man nakabalin nga Diyos. Iti ama ba nga sarita kakabsat, di nga rod man nakabalingkit nagbalinin nga tao, isuna. Itinagan kin bagi ni Adan, kakabsat. So, nagbalin nga tao, hindi man nakabalin nga Diyos, kakabsat, itinagan kin bagi ni Adan. Iti ko na kakabsat, hindi man nakabalin kin ni Adan. Adan, kuna nakakabsat, mang parswa ka, kalanglangam, na idumakin ka. Kuna na, ngimti ko na ni Adan, kakabsat, awan pa nakabalin ko. Kuna na, may sa laing apinarswa, kasano ak ama kaparswa. Mimiti po na nakakabsat ti man nakabalin kini Adan. Adan, iti pan nakabalin ko, pan nakabalin mo. So nalawag garod niya kabsat, dijag sarsarita, iso dijay biyak ni Adan dijay. Kabsat, diya man nakabalin kini Adan, nagmaymay sa Adan. Kabsat, o iso dijay, paniknikan mo dijay sarita, God, di ka man. When no Diyos nagbalinin nga tao. Kabsat, Adan itilangan na, iso ni Adan. Kabsat, ket na marswa nga rod ni Adan, pinarswa na, nangalat isang arakim nga daga. Kabsat, dinamili na, kalanglangan na iduma kanya na, iti ababa nga sarita, iti sang kapiring nga daga, nagbaling nga tao ket iso ni Eva. Kabsat, tatta kakabsat, gapo nga rod ta Adan iti personal ti langit, wenno personal ti Diyos, ken personal ti daga, kakabsat, nagpasyarda iti paraiso. Ket naibalagip, kakabsat, iti kunana ti man nakabalin, ken ni Adan, kakabsat nga kunana, Adan, kunana, aramaton nyo tirimian tayo nga agpamilya. Ajay kunana kakabsat, hindi niya man nakabalin. Inaramat ni Adan ken Eva ti panagtirimian tada kakabsat, iso di pinagmaymay sa Ada, ino panagmaymay sa iti agasawa, ket nagkaroon da iti bunga kakabsat. Iso dati di mangi paniknekin kakabsat, ino mangi baga kakabsat, nga di kunana ni Ama Martiniano kakabsat, nga iti langit ken iti daga ken ni Adan ket pagbibiyagan nyo kunana kakabsat. Isu di jayin di yamamanekneken, azat. Gapot ipanagpamilya ni Adan ken Eva, siya kabsat, naawat tayo iti biyag, azat. When iti panagpamilya ti amakin inatayo, kakabsat, naawat tayo iti biyag, azat. Isu di jayin di jay, pagbibiyagan tayo ngarod, iti langit, iti daga, ken ni Adan, azat. Asa kanya tayo di jayin na, biyagin. Agsibod ta nagbungan iti ayat, iti ama ken inatayo, wenno ayat ni Adan ken Eva, nagbungan si tayo di anakin. Asat, nga bunga da. Agbibiyag tayo karito. Dito'y karot siya kapsat, daga, dito'y tayo nga agyan, asat, ngamin, iti inawat itunggal may sa kanya tayo, nga nagbiyag kakapsat, ket biyag, si bibiyag kakapsat iti inawat tayo nga Diyos, iti sinuman nga imawat kanya tayo. Kakapsat, ket dahito met nga biyag, nga inawat tunggal may sa kanya tayo, gapo iti talino. Kakapsat, wenno gapo dagita nga reliyon, itayayo mo't deta nga biyag kinpatay. Tapnon, agbiag kayo nga agnanayon.
kasjay, di jay kayat ti reliyon. Nga si mapian nyo, awsat. Amin nga reliyon, awsat, kunada matay kin Kristo, ta aguwar damit dayang gapo kin Kristo, itayayo day tabiyagya. Awsat, itayayo kin patay, day tangabiyagyo, nga da kanyayo ta, agbiyag kayo lang agnanayon. Awsat, mangnamnama kayo pa'y, itilaksid iti papatay, kakabsat, hantayo nga agbiyag, agbiyag tayo man, lagip laing, ala-ala. Awsat. O, di ba? Awsat. Numatay di ba isang nga tao, nga ako nga rin. Anin? Patayin. Awsat. Subiyanan yung tupay. Hindi pagada nga, urnungan to ni Yesu Kristo, nagigay tultulang nyo, saan to pagkalamanin, kat ikanaangis na. Nakapsat. Anda mapaniknikan ligjay. Anya ti kay kayat yo. Aywanan nyo iti bagiyo nga haan na pumanaw dito nga biyag, ket agbiyag kang agnanayon, when namatay ka sa kantag biyag. Tayo di jayin ka kasi. Iso nga giyaman tayo dito nga sursuro, nakapsat, himay na tayo nga pinakaamuan, pinagsagana, iti personal ti langit, kin personal ti daga. Nakapsat nga kunada, saan nga pudno, iti libro Biblia. Taday nga libro Biblia, kunada kakapsat, natay amin nga tao. Iti pamati iti Diyos kapudita nga libro Biblia. Iti kinapudno na kakabsat na minising kin panunutin. Amin nga namati iti libro Biblia. Anda pa yaman mo ti Diyos. Kakabsat. Sanda pa nga mo iti nagkapuanan da. Anda pa nga amuno kasano da nga bibiyag. Kakabsat. Iso nga giyaman ti dito nga sursuro. Kakabsat. Babaen tinakaawat. Ipalawag na no kasano kayong agbibiyag. Kakabsat kit sino'y tinagkapuanan nyo. Isang nga nga, iti may isang kinasarita kung na kanya na. Sika, kasano kang agbibiyag. Kakabsat, agbiyag ka, gaputi makan. Saan? Kakabsat, anya tinagkapuanan. O, dito pa mo nagkapuanan tayo. Amamong ka din iti Diyos. May isang iglesia ni Kristo, kakabsat. O kitaan nyo. Ngem, dito ko nakipalawag ko laing kada kayo, ang ko ipilit. Ngem, no pa yung ubingak ngem kada kayo, ipalawag ko lang. Iti man nakabaling nga Diyos nga dinaydayaw iti amin nga tao, awan makamam mo. Ngem, ipalawag ko lang kanyayo, ibagak lang kanyayo. Nga dayta nga lawag, yet iso dayta di man nakabalin. Ngem, awan ti makamam mo nga iso dayta di dayawin nyo nga Diyos. Ipalawag ko lang. Kakabsat. Iso nga, ito'y nga, kunana ni Ama Martiniano, kakabsat. Anyo nga ipilit, kunana dito nga sursuro. Kakabsat. Iso nga rin nga ipalawag nilang kada kayo. Ngem kadagiti makaawat ken mayat, iti dito nga sursuro, kakabsat. Saan nga mabaling nga saanin? Kakabsat. Ngamin, dito nga sursuro, kakabsat. Hanya kasi iti relihiyon, nga, no iglesia ni Kristo lang. No Romano Katolik, aan, kakabsat. Dahil nga sursuro, amin, kakabsat. Arakupan na. Kakabsat. Sa pasak, dati ito sa nga lubungan, kukwa tayo amin dati. Kakabsat nga sursuro. Isong nga rin nga, iti pakaasi na, kakabsat, bigay personal iti langit, when no personal iti biyag. Iso niya Ama Martiniano, iti pakaasi na kakabsat kada tayo, amuin tayo, di kayo nagkapuanan tayo. Kakabsat. Daya di pakaasi na. Kakabsat. Ngamin ti panakaamu tayo di nagkapuanan, mamamu tayo hindi kayo Diyos. Kakabsat. Amun nyo di nagkapuanan nyo. Kakabsat. Oh. Aming nga tao. Awan di sabali kakabsat. Nga pinarswa winin sagana ti man nakabaling nga Diyos. May salang. Kakabsat. May sa tilangit, may sa tidaga, may samit ni Adan. Nakabsat. Iso lang dito tinsaga na timan nakabaling nga Diyos wino pinarsuana. Awanin ti sa bali. Nakabsat. Iti pa nagbalin na nga tao, kakabsat, diyaman nakabaling nga Diyos, nang parsuamit iso na ti kalanglangana. Tapnon ada ti pagrugyanan, kakabsat, iti pakisya, pero iti biyak, kakabsat.
Ada kanya nan di biyak eh. Di mismo nga, manakabaling nga Diyos, iso tinagbiag kas taon. Kakabsat, iso di dyan hindi man nakabalin. Ngem, awan pinakamamu. Iso di dyan kunana ni Ama Martiniano. Awan pa'y di makamukin ni Adan. Una nakakabsat, malaksid di Diyos. Awan met di makamamu di Diyos, malaksid ki ni Adan. Una nakakabsat. Oh, sino di makamamu di Diyos? Awan pa'y. Sino makamamu ki ni Adan? Awan. Agsipod siya ni Adan kakabsat, na isurat di dyan libro Biblia, nga pinaniknikan na giti matalino ni Adan, ket nagbasol iti man nakabalin, nga Diyos. Dita kakabsat di kunada. Nga itimit din nagbasa iti aming nga libro Biblia, pinaniknikan damit nga nagbasol kano ni Ama Adan ken Eva iti Dios. Ditan ti tinamat yan iti aming nga tao, kakabsat. Hingga na itatta, kakabsat. Ngem, iti saludsod da iti masursuro kada kayo. Amo nyo, tinagkapanan nyo. Awan. Ni Adan ken Eva, kakabsat, tinagkapanan tayo amin. Kita nyo, ti kinaltalino iti tao, ha? Kakabsat, ibagpagada pa yun nga, at akano timon una, nga biyag, kakabsat, malaksit ka no kadaadan ken Eva. Kakabsat, dahil iti masursuro, kakabsat ket rugi. Dati kunana kakabsat ti personal ti langit, wenno ni Ama Martiniano managelo damagan talosi. Dahil ito'y masursuro kunana ket iso dahil iti kaunaan. Kunana kakabsat, agsipod kunana ta, awan pa'y langit, awan pa'y daga, awan pa'y tao, itilawag kunana ket Adan. Rugi, dati masursuro kakabsat, awan pa'y tao. Isang oras kakabsat nga, wanak kadigiti kakabsat nga, kumkoming kada kami, nga ang kami basbasa libro, kasano nga dati libro kit awan pa'y tao, kakabsat. Anya nga'y dagaramid kaya awan pa'y tao, anya nga'y di pagbasahan mi nga libro, kakabsat. Awan. Ngim dito karot kakabsat kit pakahistoryaan, ti may isa nga pamilya, mangrugi pa'y laing kakabsat, diyaman nakabalin nga Diyos, iti director, iso ti creator, iso pa iti promotor. Kakabsat dito eh. Kakabsat. Iso ti amin. Kakabsat. Di Diyos amin tinaggaraw. Kakabsat dito eh. Ada kanya namin apan nakabalin. Ngem tapno kasano nga mabigbigan nyo di Diyos. Iso di awan makaamam mo. Kakabsat di Diyos. Awan. Iti pa nagbalin na nga tao. Mas lalo. Kakabsat. Oh. Iso nga ni Adan, ingga na itatta kakabsat. Nagbasol. Mapaniknikan nyo nga nagbasol ni Adan. Haan. Awang pa'y makamamu ti Diyos, awang pa'y makamamukin ni Adan. Iso da ito yung kakabsat, iti pan nakaamu tayo tinagkapuanan. Tani Adan tinagkapuanan tayo amin. Kakabsat, sino nga tinang pag-araw kini Adan? Uy na sino tinakin nang biyak kini Adan? Anak ka di ni Adan, anak ka di kasaan. Kakabsat, pinarswa. Iso nga rin nga, hangko mo no kasano da nga, kasano nga nga nabaliwan, kakabsat di jay, pinarswa kin anak. Kakabsat, di jay mitlik iso mala iso, kakabsat. Ngamin iti man nakabaling nga Diyos na marswa. Kakabsat, ngamin iti man nagparswa, di jay man nakabaling nga Diyos iti anak. Kakabsat, kas may di jay pa nagpamilya tayo nga anak. Di jay aramid tayo nga tao. Kas jemit di jay naramid di jay Diyos nagbaling nga tao. Amit nga na marswa iso nati pinarswa ng kibuo nga pamilyan. Haan, alsat. Iso nga rin nga itata mayal alin di jay saritan. Alsat. Iti may isa nga agasawa. Ikit ni barbaro nga nagasawa pa ilang. Alsat. Baro nga nagdin na. Itatakit na palabas ti sumagmamano nga tawin. Kung na di dya masapat na kakabsat, niya kumustamit ngay at dabo ngayon, wino damit ti parswa yun. Siyempre, awampay ko na damit na awampay anak da. Azat, nimayal alining nga di sarita kakabsat nga, iti agasawa, kakabsat kit na marswa damit. Azat, ngamin, isang rodete datan, hantayumit nga Diyos ngem kasano tayo nga nakaparswa. Kakabsat. Hante maliklikan dati, ori bagayong anak yo. Kakabsat.
Ngim hang kayumit nga Diyos kasano kayo nagkaroon ti anak. Ang kadingan na parswayo di dyan. Sir. Kita nyo. Sir. Ngim apeng amin nga nafaniya anak lang. Isong nga iti kunak kakabsat. Kada kayo. Kakabsat. Amamuyo ka di tinaganak yo. Amamuyo bilang ama, bilang ina. Kakabsat. Minsan nyo nga amo at dapay tinaununig kakabsat nga ada kadihiti pakasaritaan iti ama ken ina. Kakabsat. Agsipud ta no ama ken ina laing tinangibilangam tinaganak mo. Iti amam ken ina mapagsasawam. Di Diyos nga namarswaking ka mapagsasawam. Agbuting ka. Kakabsat. Ngamin, di pilaing nagan nga Diyos. Agbuting ka na dapat nagbuting mo ti Diyos. Kaya di amam nga rotatangay. Amo kabuting. Weno ang kagdayaw. Agsipod ta, amam lang. Dahil di pa nakaamo tayo gamin. Kakabsat. Iso di gunap garod. Dahil di nga sursuro ilawlawak na. Kakabsat. Nga amakin inam na marswaking ka. Han nga ni Heso Kristo. Kakabsat. Panunutin ka na mirisin. Kakabsat. Na panuno yadatan. Isang nga rin nga diya. Kunana ni Elisoriano iti. Kakabsat. Kunana katigiti katoliko. Dahil dayawin taon ni Heso Kristo kini Maria. Nudunting di kiti okasyon da kakabsat. Alayan da. Nakatado, sabsabong, winumakmakan, pati pa'y kwarta. Kakabsat, nagiging papaknang. Kakabsat, may ramramang mo tinapanglaw. Kakabsat, makita naman, tigil nararaminan ti kapamatyan na. Kakabsat. No, iti ko na ni Elisoriano. Damagan na ijay, ayan iti tao nga kadibati na winukasarita na. Adapay iti magulang mo, kanana, kakabsat. Awanin brother, kunana, hasat. Ito ta, daytang aramidim, kunana nga pag-alay mo ti sabsabong kadamakmakan, ditang di kinitikitan, kunana, binadaytang imahin. Kasta ka di mo ti panagdayaw mo ti naganak mo, kunana. Inaramid mo ka di mitin nga pinarintungan ni tatangkin ni nanang mo, kunana. O siyempre saan? Kakasat. Tangamin. Hantayo may tamang mo, naganak tayo eh. Kakasat. Ngem, namati tayo iya namarswa nga kasiti ko na, ti matalino. Nga ni Yesu Kristo ka namarswa kanya tayo. Isa tayo nga, numapang kasimbahan, korek pa rin tumanggaman ni patruangan ng gana altar, kakasat. May pakitam lang na jay, panagdayaw mo kanya na. Kakasat. Ngayon di pudno nga namarswa king ka, kakasat. Pagsasawam. Kakabsat. Makapasapay yung Diyos ni Jay. Hindi. Isang nga rin yaman tayo tiniti nga sursuro. Mabayin tayo tinga sursuro kakabsat. Kaya paglawagin tayo kakabsat. Iti panunot ken puso tayo. Kakabsat. Mabayin katigiti kakabsat nga palawag. Panang ipakaawat kada kayo kakabsat. Nga awampay timakam mo iti Diyos. Itatapay laing kakabsat nga mayam amo. Ket dayta nga Diyos kakabsat nagpamilya anak na tayo amin sa ngalubungan. Ngem apay kakabsat nga agrigrigat tayo. Dayjay kakabsat iti problema. Nupudno kunayo siguro nga anak na tayo ti man nakabaling nga Diyos apay nga agrigrigat tayo. Ngamin kakabsat rinigrigat tayo mo't itinaganak tayo. Weno tinanggapanan tayo. Ingana itatta, kakabsat, nakakulong pailaing kakabsat, iti libro Biblia nga ni Adan, nagpasol. Kakabsat. Masapul karod kakabsat, nga si tayumit laing nga anak, iti mangwaswas, kakabsat. Dagi pamabasol kini Adan kini Eva, nga nagpasol iti Diyos. Kakabsat. Tari kaya timang warwar mitlaing bigirigat. Kakabsat. Tati pa nang bigbig tayo, tinagkapuanan tayo. Kakabsat. Ipaay na iti biyag nga agnanayon. Namay nga awan iti patinggana. Kakabsat. Hallelujah. Kakabsat. Tidak ka. Mabaliwan ti plastar na. Kakabsat. Makitaan nyo dahil nga sarita. Kakabsat.
usarenda dita nga sarita kakabsat ngem iti haleluya sanda nga ammo ti kabalinan na. Kakabsat. Amo iti kabalinan ti haleluya. Iti kabalinan kakabsat iti haleluya planada. Kakabsat. Planada adaga. Haleluya, praise the Lord. Kuna nakakabsat, dayawin tayo ti planada adaga. Planada kakabsat ti daga. Haan ngem iti alpa kakabsat iti daga ket planada. Paraiso kakabsat nalambot kakabsat. Awan ruot, awan kayo kakabsat. Kasla disyerto ngay kakabsat. Tsanga lubungan kakabsat. Ngem gapu kakabsat iti talino iti tao nagbalo iti plastar ti daga kakabsat. Iso day timetin kakabsat. Ngamin ti kinayat tayo talino. Kakabsat. Gamin iti talino kakabsat. Adal tayo kakabsat. Gapu ti adal. Ang tayo nga namamo iti naggapuanan tayo. Pagyaman tayo kakabsat tinit nga sursuro. Pabenday ti nga sursuro kakabsat. Iso nga rin ti kunana na iti kakabsat nga sursuro. Puludik ti kunana kakabsat. Irigipyon iti libro. Libro Biblia. Kadayta kunana nga libro Biblia iti nangiyaw awan iti aming nga tao. Kakabsat. Kitain nyo. Kakabsat. Ngayon handa kaya. No, handa kami pa dyan. Handa kayo pilitin. Kakabsat. Ngayon dedigat ipalawag ni Milaing. Ipalawag ko laing kakabsat. Ngamin naglalo di jay kunak kakabsat. Nasyak tiyak palawag. Rugi. Kakabsat. Isungahan kayo nga maumuma. Kakabsat. Ngamin. Talo persona pagbibiyagan. Langit dagakin ni Adan. Kang ronan ti amin. Iti Diyos aman nakabali. Nagyay kakabsat iti. Masapul nga amuin kakabsat. Amun nyo. Kakabsat. Kasano kayo nagbibiyag kakabsat. Ngamin. Iti makunak nga dito nga sursuro. Awan iti may pagpanakil mo dito. Ngamin, kakabsat. Uri di pa nagbiyak mo. Nang hama mo, kakabsat di pa nagbiyak mo. Hamo pa yan mo no kasano ka nagbibiyak. Kakabsat. So nga rin nga naglaing ti tao agsarita. Nga po tabi kwartana. Agbibiyak ka no, iti sursuro na. So na pa iti magbibiyak iti pamilyana. Kakabsat. Ngem, iso nangaymit ng agsarita. Kakabsat. Sinumit ti mangbibiyak kanya na. Kakabsat. Iso nga, narigat agsarita, kakabsat. Iso nga kunak, dagiti sarita masapul nga makitam ti kabalinan na. Kakabsat. Tagamin, tunggal sarita, kakabsat ket adaan kabalinan. Ket dayta nga sarita nga adaan kabalinan, adamit iti kapalawagan. Kakabsat. Aglalo na iti sarita kakabsat nga saan nga nasayaat. Kakabsat, ngayon dagita nga saan nga nasayaat nga sarita kakabsat ket ada iti kabalinan na. Kakabsat. Iso nga kunak kakabsat dagiti usasarik dito'y kakabsat pinipalpalawag ko kada kayo kakabsat ket mensahe. Nga dagita nga mensahe kakabsat ket may palawagen dijay kabalinan na. Kakabsat. Iso nga rin nga nabayagin, kakabsat nga sarita, nga kunak, kakabsat, ngem itay laing nabiit, kakabsat nga nakita, dahil nga sarita. Nga iti kunana kakabsat ti personal ti langit, wenno ni Ama Martiniano, managilod damagan talosig, nga kunana, apay adda ka. Dito nga sarita kakabsat, sarita lang, no amirisim kim pananutin, apay adda ka. Oh, oray kada kayo, kakabsat, apay adda kayo. Kakabsat, sarita di jay. Ngem, adda ka di, kabalinan na dita, kakabsat. Adda, kakabsat. Ngamin kakabsat, di jay nagsaludsod, kakabsat, ket awan mit tinakamam mo kanya na. Ngem, iti ko na kakabsat, di jay, sinong batan tayo met, wen, ama, gapukeng ka. Oh, nitatang mo, kakabsat. Apay adda ka, wen ama, gapuking ka. Nitatang mo, kakabsat. Apay adda ka, wen tatang, gapuking ka. Amon, maawatam di jay kakabsat. Gapu day tabiyag mo, kakabsat.
gapo kini tatang mo. Iso nga, apay nga adda ka. Absat. Naparswa tayo, wino napaada tayo, babaen ti ama. Absat. Ket no awan mit de tanga ina. Absat. Nga nagbiyagan de tanga biyag. Wino di makilan de tanga biyag, kakabsat. Day tanga biyag. San mit daing nga nagbalin nga tao. Absat. Ngem agsipod garud ta dati ina, kakabsat. Nga nakaimulaan day tanga biyag. Day tanga biyag kat di makil. Iti unay kakabsat. Iti tiyan ti ina. Wino jay bahay bata. Iti sumagmamano nga bulan, kakabsat. Pito wino siyam mabuukan. Kakabsat. Rumwarkan, kakabsat. Rumwarkan iti lawak. Kalpasan ti sumagmamano nga bulan. Adanton ti man ninawam nga lawak. Balasin mo iti nagkapuanam. Kakabsat. Wino tinanang mo. Ang nga nagkapuanam ta. Amo pa yaman mo. Kakabsat nga nagkapuanam ni nanang mo. Nanang mo lang. Kakabsat. Uri ni tatang mo. Amam-amo nga nagkapuanam. Kakabsat. Tatang mo lang. Ngem kadag ito'y pailaing kakabsat. Nga mailawlawag. Kakabsat nga ni tatang mo kinanang mo nagkapuanam. Nagkapuanan tayo amin. Ama kin ina. Babain kakabsat. Ipidua ngayak. Amo yu di jayin, absat. Saan? Absat. Anyo nga mo nginitatan, nakabsat ta may remind. Weno may palawag kanyayo, amo yun. Absat. Iso nga, di timit ko man, nga panakayam amo, panakay palawag na kakabsat. No, di kitangiwat yukit na napalalong agsasarita ti dakis. Medyo rin pa niyo may pasidin. Absat. Apay. Ngamin ko na kakabsat, expression, kunada, kakabsat, pinusabong tingiwat, sarita nga dakis. Ngem dita kakabsat nga sarita, kuna tayo, kunada, nagitinagannak tayo, idi, si tayo tubing. Kan kayo ngagsarsarita, kunada iti dakis, agungit ni Apo Diyos. Ngem dita nga sarita, kakabsat, kit sandangin lawlawag. Itatagarod kakabsat, ilawlawag ko kanyayo, kakabsat. Ngamin, siguro panawin naman din, kakabsat nga may lawlawag, kentap na maamuan nyo, dahil nga sarita nga dakis, kakabsat, ngamin, kakabsat, data nga sarita nga dakis, remienta iti babae. Kakabsat. Kita nyo, amo marimay niya siguro data, remienta iti babae. Kakabsat, data nga sarita nga dakis. Kakabsat. Ket data nga sarita nga dakis, dita ka nga simrek, awang pay bagim. Kalsat, ngin pinangisirikin ka, kalsat, dijay matiremiyan ta ni tatang mo. Kalsat, pinangisirikin nyam, ijay kin ni nanang mo. Kalsat, kalpasan ti, so magmamano nga bulan, pito minusyam, nabuon iti bagim, kalsat, rumwarakan. Kalsat, nagruaram. Nung nasingpit ka kakabsat, nasurutam ti nagnaam, simrikam, rumwar ka jay, ruangan matlaing kakabsat, ruangan ni nanang mumutlaing ti pagruangan ng mga rumwar. Di sarita ka takas di jay. Ngayon misong nga di jay kunak, amoyo, nga di jay nagkapuanan nyo. Kita ang kitain da kakabsat. Ngayon, ngamin kakabsat, iso nga naawag iti daga, when writing a motherland, nga trangka, agsipod ta iti amin nga tao kakabsat, nagruangan iti ina wenno iti daga. Tapno maawatan nyo. Kitain nyo, asat, dayay iso nga ang kayon nga agsarsarita di dakis kakabsat, ngamin dayay nagkapuanan nyo. Kakabsat, remian tayo mit nga inna kakabsat, wenno si kayo aming nga babae. Ikahin niya kakabsat, di niya nga kabel ninam. Itatami titi tatang mo, kakabsat, gaputa bartik, kakabsat, dita nga tatang mo, amo kayat tanga martik. Pagan ano mitikas tanga amano ko nam, kakabsat, sa muntong mapagtalikunan, kakabsat, ano awan ni tatang mo, awang ka. Kakabsat, tayo tibiyag mo, kakabsat, nagkapukin ni tatang mo,
Hindi na kininang mo. Isunadya ko na nga rin di ubing. Mga pilosopo nga kunada. Kakabsat, saludsudin ni Apong Nano, nagkapanan na, kunana, nagkapuak kinitatang ko, di magasak kininanang ko. Yumiti ko na kakabsat di jay Apong na pilosopo ka nga ubing. Kunana kakabsat. Kitain nyo. Kakabsat. Iso nga, agyaman tayo dito yung atursuro. Kakabsat. Ngamin, nagtatalino tayo, kakabsat. Ngim, han tayo nga amo. No, kasano ti pakahistoryaan tayo ni kakabsat. Nakapasatay nga ininyero, nakapasatay nga maestro, doktor, kakabsat. Ngim, nung apay nga kasano tayo nga nakapasa, kakabsat. Kanya pakahistoryaan tayo, kantay payama mo. Kakabsat. Amo yun ti pakahistoryaan ti bagiyo, kakabsat. Dito'y amin kakabsat. Iso nga, dakil kakabsat, di pa nagyaman tayo kiniti nga sursuro. Iso di ko na niya mga Martiniano, han man nga may pilit. Ngem na si kakabsat, kit makaawat ka, ken maawatam, kakabsat. Kita kakabsat. Sapay, nga imbaga na nga saan nga may pilit. Agsipot ta, manulaing kakabsat, ki makaawat. Ngamin, iti amin nga tao kakabsat, matalino amuda no kasanuda nga agbibiyag. Ang kadi kakabsat, amin nga tao gawin nagadalin, maestro, ininyero, abogado, padi kakabsat, amuda no kasanuda nga agbibiyag da gaputa, aduk kwartada, kin gaputa, si bibiyag da. Kakabsat, kasjay, iti pandakamo tayo. Ngamin kakabsat. Ngamin, awan met di makamo ti kinapudnoy. Kakabsat. Malaksid lang itatan. Kakabsat. Ngamin, maipalpalawagin kada kayo. Agbibiyag tayo amin. Iti kasano. Kakabsat. Awan. Iso nga, kakabsat, agyaman tintiliti nga sursuro, ipalawag na, agbibiyag tayo amin babaen. Tipan nakabalin iti Diyos. Kakabsat. Agbibiyag tayo amin, kapot ipan nakabalin ti Diyos. Iso di dya kunana. Kakabsat, ni Aba Martiniano, langit dagakin ni Adan, pagbibiyagan nyo, ngem awan. Kakabsat, iti makamo. Itatan kakabsat, na naipalawagin kin mayang amo kanya yon, kakabsat. Langit nga iso ti, personal ti ama tayo, iso ti biyag tayo, kakabsat. Daga nga naggapuanan tayo, iso ti ina tayo, kakabsat. Ama kinina, langit kang daga, kakabsat. Pakahistoryan sa kalubungan, si tayo nga tao, kakabsat. Ang istorya ti gubat, kakabsat, saan? Ngamin ti reliyon, istoryahin da, naggubat ka no pa ni Satanas kini ti Diyos, kakabsat. Nato'y tinaglubanan da, yung nga to, kakabsat. Kinuwenta daanin, kakabsat. Kita niya kaputi talino. Kakabsat. Ngem, bigyan niya nga matatalino, kasanudan agbibiyag. Agpaparehas tayo amin. Kakabsat. May salaing tinagapuanan itibiyag tayo amin. Iso ti man nakabaling nga Diyos, nagbaling nga tao. Itinagan kin bagi ni Adan. Awan sa bali. Kakabsat. Sino tinangdayaw kanyayo kinadanin? Awan pay, kakabsat. Isang oras, day nga biyag. Kakabsat. Handayaman mo. Awan pay nang dayaw. Kakabsat, day nga biyag. Awan pay makamo. Kakabsat. Iso nga, dahil di kakabsat man. Kakabsat, masaktan daman. Kakabsat. Awan basol ko. Kakabsat. Ngamin ipalawag ko lang. Kakabsat. Nusyak ba lang hindi nakaawat. Ore pa imun unada. Kakabsat. Amin adutin mo na. Kakabsat. Adutin mo na nga preacher. Adutin mo na nga nagadal. Nagadal kini Ama Martiniano kini ni Conchita. Ngim awan pa itinangilaw lawag. Kakabsat. Iti langit iti daga kini Adan. Ken no kasano kakabsat. No sino. Iti kinasarsarita da nga tao di Promised Land. Anya iti pakabasula kay kakabsat. Bakasol ko, ngayam amok, kakabsat, kit awang painot makamo, kakabsat. Handak pabasulin, kakabsat. Ngamin, kakabsat, agyaman tayo pa'y, kakabsat. Anya ti kunana, kakabsat, di personal ti langit, yun ni Ama Martiniano, kada kwada, kakabsat. Kada tayo aminin, nakaraman tayo amin. Nagasat, kunana iti tao nga makamamo kanyak.
Oh, sino tinakamamong ortat na ngay? Asat. Kinahanpay nga nayam amo. Winusanpay nga nailawlawag. No sino di kinasarsari tayo. Di saan nyo pa'y nga amaw. Asat. Anti nga rod kakabsat. Ngamin di tikit. Pagsasaritaan kin amon tayo di kinapudlo kakabsat. Ngamin iso di ko nakakabsat. Iti inawat tong galmay sa kanya tayo. Saan pa'y nga buo? Asat. Saan pa'y? Pira-pira sulaing. Asat. Ket masapul nga dahi nga pira-piraso masapul kakabsat isang nga di ngay rosaryo kakabsat di nga rosaryo kakabsat napugsat di ngay ubun na nita ket nawara kakabsat tadaga pong tawan iti mangumong kakabsat di nga binukal iti rosaryo kakabsat ket nawara-wara aming anak kakabsat iya makita kakabsat nasurok nga sa ngagasot nga ribo kakabsat nga relihiyon Digayan tinagpalinan, di rosaryo kakabsat, nawara-wara. Kapungarod kakabsat, tayo ti Diyos kit, haanin nga, agaam mo digit ya kakabsat, ya kakabsat, temit nga rod amin, kakabsat. Nagpersonal ti langit, nagpersonal ti daga, tapnong dagajang binokal ti rosaryo kakabsat, inumong na, kakabsat, ngem saan na nga inubon, kakabsat. Itatan, sikan kakabsat iti mga miriskin mang panunot kakabsat no anyo tinagapwanam kakabsat kayat mo iti mayubon iti dayti nga sursuro kakabsat no kayat mo iti mayubon iti dayti nga sursuro kakabsat mismo nga sika kakabsat iti mangiyubon iti bagim iti dayti nga sursuro kakabsat ngamin kakabsat tapnon may bilang kaigay pamilya iti man nakabalin nga Diyos. Ngim na mo kaya't nga iyubon tayo bagim kakabsat. Isang wardi dyan nasakit nga sarita nga isiti ko na namin. Saan ang maipilit? Kakabsat. Makita niyo. Kakabsat. Ngam apay nga rod nga kunana nga tulungan miso na nga mangilawlawag di kinapudlo. Kakabsat. Di, hanmet nga rod nga nasaya at di dyan riknana nga kunana nga saan nga may pilit. Kakabsat. Dito nga sursuro. Kakabsat. Ngamin, kakabsat. Ngamin ko na natikas jayta. Ngamin, naglalo kanya. Masya, kas pangarigan. Ipilit ko dati nga sursuro. Kakabsat. Baka makiapa-apay. Kasi kakabsat. Ngim, kapungarot ka saan nga may pilit. Nuhangkan nga mamati. Kakabsat. Kanya, pinukada kami. Handa kayo nga pilitin. Kada gajay lang mayat. Ngim, kakabsat. Handa kami nga papasulin kakabsat, agsipot taday tiket pakdaarin kada tayo amin. Kakabsat. Gamin, kakabsat, nabayagin dito yung kasursuro, ngem saan nga nagwarnak. Kakabsat dito'y, agsipot ta, itinaduma idi, kakabsat, mapainda pa nga umay diti motherland. Ngamin, kakabsat, iti motherland idi, anyangay mo, dito nga pamati, manara. Kakabsat, idi mo na, no, di kayo namati ti motherland, niya nga iti papanan nyo, dita, nagtoy, dita, anda kayat nga ibaga nga iti motherland ngamin kakabsat, uyawan da gamin iti motherland, kakabsat, ngamin, awan pa iti nakaawat, kakabsat ngamin iti nga motherland, ngamin di siya, kakabsat ti mga ibaga, kakabsat, ni adamit gayamin, adamit pamati yung gayamin na yung motherland, anada kanya, kakabsat, si kayo apay na nga minti pagiganan nyo. Ijay langit, kayo nga gigan. Binunod ti nga planeta pagiganan nyo. Haan nga motherland. Kaya motherland tayo may damin. Motherland mo tamin ti pagiganan tayo, kabsat. Ada ka di agigan nga rotisan nga motherland. Kabsat. Sa malubungan, kabsat na ito'y. Nasa din na ti pangrugyanan nyo. Kabsat. Oh, nagtiti pagpungtuan na. Kabsat, motherland. No, amom nga nagtiyan mo, magrugi ka man tiyan mo. Ingga na ti pagpatinggan ti taga motherland day ta. Kabsat. Ngan sino tinakam amo ti motherland? Nga inana? Oo, awan. Kabsat. Oh, ngem nagkapuanan tayo amin day ta. Motherland. Ngam awang arod ti makam amo. Iso nga maiyam amo. Kabsat. O, itibiyag. Kabsat. Sino ni mga amo kanya yung tibiyag? Ama mo yung?
Awan, iso ti langit. Iso ti langit. Iti kabalinan ti langit, biyag. Nausat. Apay nga nagbalingi nga biyag dahi nga langit. Ngayon ka kamsat, nagkapu ijay, man nakabalin, ijay, lawak. Tatka, nagbaling nga tao, itinagan kinbagi ni Adan. Iti pa nagpamilya na, may pay kanya tayo ibiyag. Sino nakamam mo? Awan. Isungar siya kamsat na ko na, langit kendaga, amakin ina, si bubukil garod nga lubong. O sino? O di amakin ina. O sino ti agbibiyag, kasano ti agbibiyag. Kaput ti amakin ina tayo. O, kita niyo, di ko na nakakamsat. Di personal ti langit. Pagbibiyagan nyo, talo nga persona. Sino makamam mo? Nakapsat. Diagyaman tayo tinati nga sursuro, kaputi tinati nga sursuro. Nakapsat. May pakaawat, may yamamon kada kayo. Nakapsat. Hangin nga sakli niya anak pa bigbig kaan. Nakapsat. Ngem, iti mang bigbig kanyak, nakapsat. Wino ti pang bigbigan ta kanyak, dagi saritak. Wino dagi palawak ko. Nakapsat. So, anyang arterami din tayo, kapsat, agsursuro tayo amin, kapsat. Isang artin bagamon niya mamartinyano kanya tayo amin, apay siyaklaan nga artin tungtungpan, kapsat, nga mamatikin ang mamartinyano, niya kunana, kapsat, agadal kayo, sursuro, may parbang ti Diyos, kunana, dumteng ti panawin, sangwin nyo sa ngalubungan, niya nga rin ti sursuruin nyo ipalawag, win ibaga, kapsat. Bigyan ti pinagkikinawatan, kapulaing liyay, asat. Ngayon, paniknikan tunggal may isa kanya tayo, sino tayo? Bigilaing, asat. Haan, asat. Ngamin, asat. Adamit kanya tayo di pambalubos Agsursuro tayo amin, asat. May parbeng iti Diyos, agadal tayo, asat. Dumteng ti panawin, sangwin tayo sa ngalubungan. Anya ngamin iti isagana tayo, kinanya ti adalin tayo. Nakapsat. Ngamin, nakapsat, iti kunana na iti masurusuro. Story repeat itself. Ni Adan na darum. Kapoy ti sarita nga Diyos. Dahil iti masurusuro madarum. Nakapsat. Sino ni Adan ken sino iti Diyos. Tanik-nikan nyo, di kita. Di kita, nakapsat, di ako gadwan tayo, masarita. Na sino ni Adan ken sino iti Diyos. Itatanong, damakin ni sino ni Adan? Nagkapuda ka? Hindi niya, di baga tayo? Ni Adan, nagkapuda ka? Sino nga ti Diyos? Isang amirising yung panunutin tayo kakabsat, ngamin, tayo talaing mit nga darom, iti mang lawlawag, kakabsat pijay, usarenda nga sarita, come what may. Kaya ti jay, urahin nyo pa nga, at dati mapasama, sakit nga, agreforma, kakabsat, ada kanya yung daytan, sa bagi-bagi yung daytan, kakabsat, ada kanya iti pambalubos ni Ama, kakabsat, si tayo amin, isang oragya kunana idi, ada ti mununa kunana maududi, ada ti maududi nga mununa, kakabsat, ngayon di kita, amin nga sarita, kakabsat, ada ti kabalinan na, kakabsat di kita, ngayon nanipod man dagiti muna ken dagiti naudi, kakabsat, no, awan iti lang ipalawag kin nakawat. Agpapada tayo amin. Papada tayo amin. Isang oradya ko nata. Agpapada tayo amin nga nagdingnig. Agpapada tayo amin nga namati. Pudno. Tausat. Ngem. Agpapada tayo kadimi nga nakawat. Tausat. Saan? Isang orat nga iti panagsuglik sa dito siguro hindi na nakikita yun na nipon nakarugi jay ay titikpang jay bangir handa manulang din nakakita kanya nagsugli dito sa dito yung sursuro awanin ti nakakita kanya ditan asat o remit di promise land asat iso di ko nak awan ti karbingak nga mangisuro kasanak na nagadal ngayon tayo pilay, ngayon nakpanakawat. Iso lang ti palawag ko kada kayo. Azat, anak nga pabigbig. Azat, anak mangisuro, anak nga maestro. Ngayon ilawlawag ko lang kada kayo. Kaya nyo kayo, saan ko'y pilit. Azat, ay ti kunak. Azat, ngayon
Gapong arot yakab sa ta, awan mit di sabali nga pakakitaan da. Nagiging sarita kakabsat binagiging mensahe. Malaksit iyay ipalpalawag ko itata kakabsat. Ay, nga arot di mabaling. Kontraem. Kakabsat. Kasanong arot nga may palawagin, kasanong nga mamuan. Kakabsat. Dagi pa kaistoryaan. Kakabsat, nagis istorya, kisong hindi pa kaistoryanin. Kakabsat. Iti man nakabaling nga Diyos. Kakabsat. Dagi lang mit, kakabsat. Kitnohan nyo kakayat, anda kayat. Mangaramid dati palawag da kakabsat dito'y. Ipalawag da. No kontra, di ipalpalawag ko kanyayo. Kakabsat. Si kayo din ang ipalawag, mangyam amukin na mamartinyano. Kakabsat. Sigurado ninyo kakabsat nga. Kayat mi dijay kayat kumit. Ngam naman ko kayat, madikanyak, kakabsat. Alangan nga sumurutak tanyayo. Alangan nga sumurutak ijak palawag ijay kit. Saan mit nga may kumbini ijay. Kakabsat. Kagamin, kakabsat. No sikati masipnan. Kakabsat. Kadagiti sarita. Sarita pailaing. Sa aning nga nasaya. Ngamin, makitkitam. Kakabsat. Nasakit ijay riknam. Ngamin ligya nga sarita mausar. Nga awan mit iti kabalinan na. Kakabsat. Awin no awan mit ti kalawagan na. Kakabsat. Ngin no nasaya ti sarita wino diya palawag. Kakabsat, may panggip bigay sursuro kakabsat. Apay nga hamong aramidin. Kakabsat. Ta dumngeg kami. Kakabsat. Aramidin. Kakabsat. Ni kadete ipalpalawag ko kakabsat kit. Makita kaya sarita kit isumit iti turungin na. Kakabsat. Kasalabi jay. Sino tinakam amukin Ama Martiniano? Kakabsat. Nam amuda ni Ama Martiniano, inya mamuda ni Ama Martiniano, imawat ni Voice of Prophecy. Okay, true. Pudno it. Iso tinakamon dati sarita nga Diyos. Pudno. Kakabsat. Sino nga ni Ama Martiniano, sino tinakama mo kanya na? Kakabsat. Sino tinakama mo di nga Ama? Awan. Kakabsat, tinakama mo. Anya di nga Ama. Iso ti personal iti biyak. Kakabsat di nga Ama. Bino ni Ama Martiniano. Sa ngalubungan. Sino nakama mo Martiniano? Kakabsat. Diyan da kornam amo ni Ama Martiniano. Kakabsat. Ngimitatan, kakabsat. Ni Ama Martiniano nga personality biyak sa ngalubungan, kakabsat. Iso dita nga naawag nga Ama. Hanlang nga makiam-ama. Kakabsat. Hantay lang nga makiam-ama. Agsipod tatibiyag nga da kanya tayo. Personal na. Kakabsat. Anyo kayat? Kakabsat. Ano nyo kayat? O di si kayo mga ramid niya, kakabsat. Istoryaan nyo mit niya Ama Martiniano. Igapan nakaawat nyo, kakabsat. Ngamin, naitid kuwet din di jay. Panakaawat ko. Kit na saan nyo nga kayat? Kakabsat. Basal ko. Kakabsat. Nung nakurang pa, nayunan nyo. Kakabsat. Nung nyaman din nagkurang, isungor din jay, kakabsat. Iya ko na namilang ni Ama. Aramidem, kuna na ti kabailam, nga mangilaw lawag. Kuna namit. Tati pagkurangam, Diyos ti mamuno. Ket nagdamang kurang ko, ay jekas marigan, kakabsat. Nohan nyo kunuan, di Diyos ti mamuno. Kakabsat. Itataki, naglawagin, kakabsat di jay. Nga dahi nga pakaistoryaan kit. Pakaistoryaan ti maysa a pamilya. Pamilya ti man nakabaling nga Diyos nga mawon makamamu. Kakabsat. Isang nga diti di jay aramidik mit kakabsat nga ipaniknik kada kayo nga may salay nga Ama. Ken may sa nga ina tinagkapuanan tayo amin. Nung mandagiti naganak tayo kakabsat, instrumento laing isuda. Kakabsat. Ngem itipuon tayo man nakabaling nga Diyos nagbaling nga tao ni Adan ken Eva itipudno. Kakabsat nga nagkapuanan tayo amin. Kasano nga paniknikan? Unak manin. Biyag ko, biyag mo, biyag iti amin nga tao sa ngalubungan. May sa nga angis. Kakabsat. May sama nga pagi. Kakabsat. Sa bali man ti kulay ko, tamidyo kayo manggi. Kanyayo ko po raw, kudil lang data. Ikatam ta kudil. Kakabsat. Lasagken, aming aurora, pares tayo. Kakabsat. Tulang, parehas. Kita niya, kakabsat. Ngem, awan pay, kakabsat.
itinangiklaro data nakabsat nga pakaistoryahan. Siyak pay laing. Nakabsat. Siyak pay lang tinangiklaro. Itinay iti nga sursuro ka po di ka panakawat ko. Itadyo ka niya yung libre. Kasi taong bayad. Ano kaya yun? Ano nyo kaya? Nakabsat. Ano may mahala? Nakabsat. Ngayon detan, libre hang nabayadan. Nakabsat. Ngamin. DJ panangan ko ti DJ nga sarita. When DJ nga pan. Pandisal. Nakabsat. Tinapay. Ibahagi mo kanya yung awan bayad. Agsipit ka kapsat ta, libre mo titi nga inawat ko. Handangin nyawat kapsat. Handangin nyawat datoy kapsat. Ngim gapong aro di pan nakaawat mo kapsat. Anya nga ron? Naawatam. Naawat mo. Kapsat. Naawat mo. Kapota maawatam. Inawat mo. Naawat mo. Ipalawag mo. Pasat. Kinanda kaya tandaan met isang ridya ko na nama. Haan ama ipilit. Ang ko may pilit. Ang gadi kasat. Ngem, no iso ti makita tayo. Win no makitam. Kinapintas. Absat. Mayat. Ano nga nagpiramidin. Absat. Kontraim nga rin panpaniknikan namit. Absat. Nga pagbibiyagam. Ada ka di garutin ng ilawlawak di jay. Kuna ni Ama Martiniano nga langit kindaga kini adan pagbibiyagan nyo sarita lang hanin kapsa ganyan nga sarita lang ijay ko nada di promise len isong arat kaya ko na ti kapsat iti kayat na nga birukin kanyada kapsat ilawlawag damit kuma kuna na iti Dios iti langit kindaga kini adan ngim awan met biro kan na jay kakabsat kit iti kilawlawak kumitin ti langit daga kiniadan kilawlawak kumitin nakurang pa siguro apay di lang nga pumuan kakabsat wino baliwan da ti pan naka-step ti sarita no madi man kanyada kakabsat ta iso may di paglawagan na kas makita kakabsat isa na iti kakabsat di jay iso nga rin niya kunak kakabsat at antay mo ti karbangan kakabsat hantay humit nga ipilit. Kapsat. No, anya di kaya maawatam, ipalawag mo. Agtingig kamimit. Kapsat. Ngem, isang oras di kaya kunak, na di kaya kapalinan di kaya saritam katsan mo nga maawatan, agpasinsya ka Kapsat. Ngamin, ang kumit nga mapalagpas di kaya ka. Tati ko na namit laing diti nga sursuro. Kapsat. Nga taliwas di kaya pagbagada kaya promise lang nga, nga kayat ni Ama. Kapsat. Ngamin, iti ko na namit lang dito nga sursuro. Iti panakingig mo, panakangig mo. Dahil nga sarita, kakapsat ket madi, ikya pailaing ket ilentig mon. Ngamin, kuna na, no pabaawang pa'y di jawin no palabsimpay, iti sarita ket pagtali ko dandan. Aja iti ko na namit lang dati nga sursuro. Kakapsat. Iso nga no mangig mo di sarita, ket saan nga may parbing iti diti nga sursuro, pagsartingin masaludsudin, absat damagim, nanya ti kapalinan di bagana, absat ilawlawag na, absat. Ayay, haan nga dakis, absat agsipod ta, ngamin diya ko na namit lang nga ti nga sursuro nga kunak, no nagsarita di jak sarita, di bagana, diyan laing akto, absat ket ilang tagmo di jayon, tagamin no makalabsampay di jay, pagtali ko dan nanto di jayen. Ngayon itatan nga absat, anam laing mga pagtali ko danin nagsipot na naka-record din. Naka-live din. Absat. So nga nyaman ti saritain tayo, absat, antayin nga mapagtali ko dan. At ang aming record, minadan ti live nga mamanik-nik na nga sarita. Absat. Iso nga ti jay ko na, absat, iti panagayat yu, tiniti nga sursuro, i-like, i-share, and i-subscribe and follow. Sa tap nun, masundan nyo wino, masupaypayan nyo dito yung palawag kakapsat. Yung aming kakapsat, kasi makita yumit, amin nga palawag ko kakapsat no irugiyo, amin nga palawag, may panggip amin Diyos kakapsat ngim agdudu ada ti pagdudumaan da. Kakapsat. Nagamin, haan nga maalat ti maminsan lang, kakapsat saan.
gamin tunggal sarita, wino tunggal Sabado, ken tunggal Domingo. No dati sumangpit nga mensahe sa bali nga kapalawagan kakabsat. Digi ti makita yo. Kita inyo digi pa kay dumaan na. Kakabsat. Kagamin handmet nga as lagi libro Biblia kakabsat nga naisurat ti aminin. Kakabsat. Dati gamin kit saan. Isang oras niya ko nak eh. Oh. Nagbayagan iti promised land, nagbayagmet din ti motherland. Ngem apay kadagiti pay lang, kakabsat, nga maribisa di jay sarita nga apay adda ka. O kitain nyo. Kakabsat, nagbayagin. Kakabsat, sipod pay rugi di jay. Manmano pay lang ti tao ti motherland, manmano pay mo lang ti promised land. Ngem ti sarita ni Ama Martinianon, apay adda ka, uy nama, gabuking ka. Ada lang ilawlawag iya di kakabsat ka di kat awan. Oh. Ang kupang bagkat ngin siyak pay laing may kanyada. Asat. Siyak pay nang ilawlawag iya. April 15, 2022 pay laing. Kabsat nga natalakay di nga sarita, apay adda ka. Asat. Sinagbayagin. Ngim apay nga itatapay lang. Kabsat. Masapol ka di. Kabsat nga mapagsasaritaan min no matalakay di nga sarita. Win, kausap, tangamin, kausap. Nanibod kada ni Ama Martiniano ti personal na yung promised land. Awang pa'y kami nakamamo kanya na, kausap. Ingana ti di nga paset, ti papanmi, kausap. Itata, kausap. Iso nga natalakay di nga sarita. Tap no ma'am, ang Buddha. Iso nga, kausap. Iso nga di nga kabalinanin nga po nakti. Apa yada ka? Wen Ama, gabukin ka. Kapu di jebiyag kakabsat. Apay nga kapu kanya na, di jebiyag mo karon na kapu kanya na. Wen tayo sa galing ti personal na. Iso nga, ang kayon nga mas daaw, kakabsat. No apay nga amin nga mapan iya promise land, iti kunada. Apay kasanupan na kaamu na kanyak, tatakabay lang ang kita. Diba, dagaya ti pagsidaawan ti tao, hindi kin Ama Martiniano. Tatalang mapan, ngem apay nga amu ni Ama Martiniano, di nga tao nga, sang-sangpit, asat. Apa yung amuna? Apa yung amuna? Ngamin ka kabsat, we're biyag. Iso nga amang muna. Asat. Ngem, kabsat, ni Ama Martiniano kininay Conchita, asat, nagbalinda nga awan, amuna. Kita nyo, ti kapakumbaba ni Ama Martiniano kininay Conchita, ada di imbulgar na kada tayo, kakabsat, nga pakasaktan tayo, awan. Kakabsat. Ngem, kakabsat, amuna amin, unig kinruar tayo, amuna. Kakabsat, ngem han nangim baga dita ha. Kakabsat, man nakabalin ngem, nagyang ano, kakabsat. Oh, iso na nangim baga, awan magamam mo kanya na. Kakabsat. Isa nga, agyaman tayo tiniti masursuro, kakabsat. Babayan tayo kasursuro. Adupay, kakabsat, iti maamuan ken maawatan tayo. Babaen, iti tayo masursuro. Iti pa nagpatuloy yo, kakabsat nga, mang follow. Di niya pa kaistorya, tayo nga sursuro, kakabsat. Saan nga man ay maminsan lang, kakabsat. Sabado, Domingo, kakabsat. Ngamin, iti sa sangpot, di mensahe. Wena tayo iti sarita, kakabsat. Agkapumit laing amin kada tayo amin, kakabsat. San laing iti dito nga pamati, halang nga di ka mamati dito. Oremet di iti agkapu dito. Anyaman nga relihiyon, kakabsat. Ket mausarmet di kita nga mensahe. Gamin, kakabsat. Ket may palawak di jay kabalinan na. Kakabsat. Kasalanata, kunanin ni Yahweh. Nana, nagkapulibro ha. Kakabsat, kunana. Ni Yahweh kano, nangalat sa ngaragim nga darat, din sa ngaragim nga tapok, iningaan nagbaling nga tao. Oh. Mapaniknikan da di jay, kakabsat? Saan? Kakabsat. Agsibod ta, amin tayo, kakabsat, naparswa tayo babaen ti duwa nga ayat. Isa di dyan ngarat ko na ni Ama, I have been to my love. I have been to, kakabsat, to my love. Duwa nga ayat kunana nga digay to nga napalabas saan. Asat bino to nga papananahan. Asat ngem digay kakabsat ngamin short word. I have been
To, dua nga ayat. To my love. Dua nga ayat. Ajay kabsat iyo ko na na. Ket ito'y met papanaknikan tayo kabsat. Paniknikan tayo met. Yun paniknikak met kanya yo. Mabayan ti palawag kakabsat nga. Ti ayat ni tatang mo, kininanang mo, sikat ibunga na. Matanya kabsat. Kaya bunga pa iti ayat. Nga di, ang nga kaya kaya. Isa di kaya kabsat na rin. Fruit of love. Bunga ti ayat. Kita. Isang nga rin manin saritaan ini. Ipili da. Ano da? Haan tati fruit of knowledge ko na da. Mo kaya mo. Di dya ka no panunuti mo. Di dya pa nagbiag di jobin. Apa si ka mang bibiyag kaya? Saan? Ang sa yung dya ko nagmit. Di dya naawat ako na. Haan. Kagami ni tinaawat ako na. No fruit of love. Makita mo ang mumon. Ang mumon ti kinatao na. No lalaki, when no babae. Absat, isang timang ipaniknik, absat nga, fruit of love. Ta nakita mo nga ro din, no babae kin lalaki. Nakita mo tibungat ni ayat yung fruit of love, lalaki. Absat kin na babae. Ngam no, hampay nga rin war, kakabsat. Kasi no nga itipan nakaamom. Nga babae, when no lalaki, kit hampay mo iti ultrasound idi. Absat, iso nga, una namit nga, fruit of knowledge. Tamo pa'y amo, ti kinatao na. Azat. Isa nga fruit of knowledge. Pag-amuam pa'y lang. Panunutin pa'y lang Azat. No, anya ti kinatao na. Ngim kapot damit tinto ultrasounin, awanan ti fruit of knowledge tatanta ngamin mabubuo pa'y lang. Azat. Amuda nga lalaki, amuda nga babae. Awaning nga rud. Azat ti jay. Makuna. Aja kakabsat. Isa nga, kung nga ibilit, kakabsat tama nga di dyan, importante ko namit. Iti importante ko nakmit. Amun tayo ni sino ni Adan, haan nga di nga nagkapanan na, winlagi nga. Ngayon kakabsat, ngayon kasilapatalastas, nga amin lagi dyan. Kakabsat, ngayon no, pantay ngamin iyay, rektalatan, iyay ngamin, man nakabaling nga Diyos, kintalo nga persona, kakabsat, langit na kakin ni Adan, basit lang nga talaga. Ngamin, kasano yung garot ngay nga maawatan, noon tayo nga ikan iti sentence na. Asat. Ngamin, hamo mga maala ngamin di jay. Pan naka, hamo maawatan ngamin, ahon mo lang nga salaysay. Ang gadi kasat. Kung muna pa yung istorya ka, istoryain ka kapsat, tap na malam to di jay bunga na, di jay nga pakasalitaan. Ngayon na yung inted mo lang tayo di anserin. Baka na mamanseran. Gamin anser nga da kasi. Ayun ang rin niya pakistoryahan. Isang nga rin niya na may isa ka nga agad-adan. Kapsat. Ini ka na ka-DJ Mr. T assignment mo. Ang napangiin palawag. Awmit pagbasaam. Nya isong ba mo dyan. Kit awmit ti pagadawam nga. Pakaistoryaan no anyat ti ipagbagana. Kapsat. Kas Jamie laing dating nga sursuro kakabsat. Isang nga rin niya kunak. Aramidik ti kabaila kakabsat nga mangilawlawag. Tap nun maawatan nyo. Ananusan yun di katidog na. Kakabsat. Ngamin. Isang orjo ko na, nga nusyak palawag, nakabsat, mga istoryan pa ka-istoryan, di man nakabaling nga Diyos, mabalbaling, kurang pa yung gapong arot nakabsat na, anak mit nga may maysa, nakabsat, ikakmit iti oras na iti, nakabsat, kurang niya pigtan, no, talagang itad ko, nakabsat din siya, panagpalawak ko, nakabsat. Isa nga, anusan niya katidog na no, duma, nakabsat, taalangan mit nga pukdik, nakabsat, awan iti closure na mit na kwa. Asat, isang masapon, no, di istorya ko masat, adamo lagi ending na ata, putid mi, di jay saritam ko na da, asat. Umala servina. Isang nga, di jay katitog na no kan, pagpasinsyahan yun kakamsat. Sabagay, adami kanya tayo amin di jay panawin, asat. Amit lang siya, ag-host tayo mit amin, asat. Kit no, i-host yun ton, asat. Ore ko kayo dyan pigtaw, basta kay pumano, yaman nakabaling nga Diyos kang talo persona, pinarsuano. Awan tagiri. Awan. Isang oras di dyan kunak, na nang sakti mapatangan, naan man nga sakti ang host. Alsat, kitag palawagak. Talaga nga atidog.
Ket no, ipan mo di alanganin nga oras, kakabsat, sigurado, overtime ka. Kakabsat. Alangan ikat ko, kakabsat, igay. Apay, ngamin kakabsat, hindi ko na namin lang nito nga sursuro. San met nga masapol niya makan eh. No, amirism ken panunutem, kakabsat. Ngamin tinapatig, DJ ngamin pan nakaamom, DJ nagpapanam. Isang nga di ko na napay dati nga sursuro, hindi mo una, kakabsat. Uray ka no agmalmalin, kakabsat, ngaging dingig da, nga preacher, handa magisin. Ide. Ini uno na diya. Apay at naman, nagdisbisin dan, kakabsat. Kaya nagadupay nga meriendan, kakabsat. Kitain nyo, kakabsat. Kaya di siya, di sarita, di, kakabsat. Kauri siya, nga padasak, mate, kakabsat. Gas, rabakarin di siya. Mayak ti, itilipas ti pangal daw, nga ba nakagin ala ti pulong di siya. Nga bakras. Ang sarita ni Marbulalin, di siya, kakabsat. Ni Jack napakpakadaan, kakabsat kini. Tinganam tirabin, di siya nga'y bulong, mo sa rinda. Kakabsat, kunana ni kapusok, o di siyang ka na nga aldawin. Amambay. Kitaan niyo dati masuro-suro, hindi kakabsat nga pudlo. Kakabsat, bigyan mo na, uy, ingana ka na gito, kakabsat. Halang hindi mo na, wari ingana itata. Kakabsat, amuyo kakabsat, ngamin na mabalbalin. Hantay mi gamin nga na ikasiguran timangan. Kakabsat, dahil tilaing na practice tayo ulit, tayo timangan. Kakabsat, tagamin, kitaan mo na, kakabsat. Nabuo ka, ijay, ayan iti, tiyan ni nanang mo. Mangmang kakadijay yung kisampay mo. Jadi ko na dam, makipangpanganda ka no kiniinang da. Nyaman ti pakipangpanganam kiniinang mo ngay. Absat, iyang ka ninang mo kang kanimay. Absat. Di kaya biyak mo, di mang bibiyak king ka eh. Absat. Ibaga tayo mitin, makipangpanganda ka no kiniinang da, di pa nagyan da dyan sinapupunan ni inang da. Makipangpanganda ka no mitin. Isang ako na da. Absat. Di kaya ka no basol nga nasusuda. Nasusuda ka, hindi niya basol. Apay, masusun di niya basol. Absat. Sa lutsod man, ibagbagada nga hindi tayo di eh. Absat, di niya ka no tinatawid tayo nga basol, nasusutay ka no. Absat. Isang nga mirisim kayo panunutin ka kabsat. Lagi niya nga sarita, di niya mo mapalit. Hindi ka, kabsat. Ito sa lutsod. Anyamot di basol nga nasusuyungan. Nakabsat. Di ako lang may pagada. So nga, agyaman tayo, tinay iti masursuro, kakabsat, babenda iti masursuro, adupay, kakabsat, iti may lawlawag, kakabsat, nga maamuan nyo, nangamin, adupay tiyan tayo mo eh, kakabsat. Kit, di jay laing, kakabsat nga pakasalitaan, kit, jay oras ko atidugsan, kakabsat. Iso nga, i-like and share, kakabsat, subscribe and follow, kakabsat, iti nga, channel, kakabsat. At dami ti Alma Badua channel ti YouTube, kakabsat. At ti friend mimit, kakabsat. I-like and share yung itablo na ti makamo. Nagamin kakabsat. Agwarnakin tayo ti nga susuro ta. Gamin kakabsat. Pang sangalubungan. Kanla nga paray ti nga pamati, kakabsat. Tagamin kakabsat. Dito yan nga paningiwarnak tayo dito nga pamati, wina dito nga sursuro, kakabsat. Ket agbalay tayo, balay tayo amin. Kakabsat, salay nga si tayo, pati di man nakawaling nga Diyos, balay ginamit nain, kakabsat. Balay tayo, balay na. Kakabsat, tano saan tayo nga mapagbalay dito eh? Saan may kagbalay na? Kakabsat, haan niya kasula di relihiyon nga balay kita di jay. Dito nga sursuruhaan niya kabsat. Balay kiti man nakabaling nga Diyos. Balay kita yu amin. Balay kiti anak di man nakabaling nga Diyos. Balay kita. Balay kita yu amin. Biyag nga agnanayon. Dahil pakaamok kada kayo. Isang nga masapol ka kabsat. Ikanyo na iti time. Dito nga sursuro. Kakabsat, ikanyo. Kasi iti panangitid yu iti time iti sinerkan nyo nga religion. Kakabsat. Talo makita yung kakabsat iti pagdumaan da. Kakabsat. Dita, panakakita tunggal may sa kanya tayo, agamo tayo, agkakabsat tayo amin.
Han nga kapsat ti pamati, kapsat saan? Agkakapsat tayo amin agsipod ta, may sa nga biyag, may sa nga bagi. Kapsat. May sa nga ama, may sa nga ina, sa nga lubungan. Kapsat. Anyo kayat? Iti pa nagbalay tayo dinita kakapsat, pa nakabigbig tayo ti ama kin ina tayo. Balay kiti sa nga lubungan. Isa tayo iti kadakkalan. Kunanan ni Ama Martiniano nga Buda. Buda sa nga lubungan. Anyo kayat, kakapsat? Makirag-ragsat. Anyo kayat, tanda kay pilitin kakapsat. Yung imposible nga di kayo ito umapal. Isa nga itatapay laing, tanasapa pa'y kakapsat. Si tayo aminin, kakapsat. Iti agtitinulong, ngamang pasugli, di ginagapanan tayo, kakapsat. Anday suna hangan na tayo. Kitain na tayo amin. Kakapsat, anyaman nga raminin tayo, amuna. Kakapsat. Hami bagang mapagtalikuran, kakapsat. Ama kinina, kakapsat. Agmon monitor kanya tayamin. Haanda nga natay, si bibiyagda. Kakasat. Ina tayo, daga. Ama tayo, langit. Kakasat. Nuti kang agbibiyag. Iti sirok ti langit, rabo ti daga. Paraiso. Kakasat. Itam. Among, biyay kakasat. Gamin ti among mapagyanam, dito palay mo, bimalasyo. Kakasat. Garaw ti daga, kaya mapunas na ita. Kaguram pa ina po Diyos. Absat. Isang arteta di Jepa na ni Ama. Absat. Han mga minday kita ti masapul, ang nakko ko na si kayo. Awan, pinakaawat. Absat. Dijay. Isa may naramit tayo metlat na di kayat kayo. Isa di kemit kiyam mo tayo pagsayaatan tayo. Ngayon nadumting tutel daw, kakabsat. Nadumting di ko na ni Ama kada tayo. Antay mapasulin. Absat. Ngamin, inaramit tayo laing may dijay, kapsat amo tayo ang ganit. Diyan kami kakapsat dijay, isa nga, akan tayo.